बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, नन ची मिशकिम टॉपिक ता आगा द इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स दुआ मैट्रिक्स मिश सरा कला बराबर केदाइशी। सो दे पूरा कंडीशन दी दे कंडीशन मुताबिक दी दुआ सही करी दुआ मैट्रिक्स मिश सरा बराबर केदाइशी। टू matrices are said to be equal. दो मैट्रिसेस तमिश पास्ता इक्वल मैट्रिक्स वाला चिदा दे युबल तशाई दे इक्वल दी कचेरे if both have same order and same corresponding elements. दुआ मैट्रिसेस मिश सरा पास्ता इक्वल के दाइशी कचेरे दे दिए ऑर्डर सेम हुई एगना बाद दे दिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हुई कचेरे दे यू मैट्रिक्स ऑर्डर व करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हुई बिदा मिश सरा तशाई केडी मिर वेराठी चदा मैट्रिक्स पखपले मनशे तशाई दी इक्वल दी लका फॉर एग्जांपल ए यो मैट्रिक्स था ए मिश सरा यो मैट्रिक्स था चिद एक दो चारो जीरो वो एक वो दो दा दे एक एलिमेंट थी दगानांगे मिश सरा यो बल मैट्रिक्स था आ बी दा मैट्रिक्स नोम चिकिम दा बी मैट्रिक्स एक शदा 3 जमा 1 वो 0 1 व 2 द मिश सरा दुआ मैट्रिक्स थी इस मिश दा गोरी चे दा दुआ मैट्रिक्स पखपले मनशत शायद इक्वल दी का इक्वल न दी लका सरंगे चे मिर रुएल चे दुआ मैट्रिक्स पास्ता इक्वल के दाइशी का चेहरे दे दुआड़े मैट्रिक्स ऑर्डर वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दा शायद बराबर हुई चे दे ए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दे बी करस्पॉन्डिंग बी एलिमेंट सरा बराबर हुई और दा करंगे दे ए ऑर्डर चे दे बी मैट्रिक्स ऑर्डर सरा बराबर हुई चे दी ऑर्डर बराबर हुई वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट या बराबर हुई दी शायद कहीं मिर सरा पर द हालात से इक्वल मैट्रिक्स थी बिदा दे मैट्रिक्स इक्वालिटी दो सो मिर एस गोरे चे दी ऑर्डर या बराबर दा वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इतशाई दी बराबर दी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट गोरा मसलन का 4 दा कना एस 4 ता दे 4 पजोई बंदे यानी किमजोई चे मिर सरा 4 पर इतना पर दगो जोई बंदे पर दुआ मैट्रिक्स से चे किम एलिमेंट पर इतना आदि दतशाई दा करस्पॉन्डिंग दा उल्टा दा दगानांगे 0 दा 0 सरा चे दा किम जोई बंदे प्रेत्ता दगानांगे चे दा वजोई किम मैट्रिक्स एलिमेंट मिश सरा प्रेत्ता दा पखपले मनशत शायद दी करस्पॉन्डिंग दी सो ये मिश गोरे चे दे दी ऑर्डर वो दे दिए एलिमेंट शायद दी सेम दी का सेम न दी गोरा प मैट्रिक्स ऐसे मिश सरा 4 व 0 दी वो दा जोई मिश सरा 3 जमा 1 दगना 4 अरसी कना दा जोया 4 व 0 दी एगना बाद दा जोई मिश सरा 1 ता दा जोया मिश सरा 1 ता दा जोई मिश सरा 2 दा जोया मिश सरा 2 दा 2 पजोई तो दा जोई प दुआ मैट्रिक्स 1 + 1 या लिखाई शे जका 1 + 1 न मिश सरा बिया का 2 अरसी सो दा द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स एस मिश गोरी दुआ में बंदे चे ऑर्डर ये शायदा बराबर दा ऑर्डर ये गोरी गोरा दुए रो पदाशे दी दई वारो द दुआ मारो दुए रो पदाशे दी एगना बाद दुआ कलम पदाशे दी यो कलम ओ दुआ कलम ये दग ऑर्डर चे किम दा मिश सरा दा 2/2 दगानंगे दे दग ऑर्डर दा पहला रोशला दा दुआ मारोशला दुए रोश दी मिश सरा पदखशे एगना बाद कलम चे किम दी यो कलम दुआ मिश सरा तशाई दी कलम दी सो दे दिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये बराबर दी वो दे दिए चे किम ऑर्डर दा आगा सेम दा पद हालात से दा ए इज इक्वल टू बी ए दे बी बराबर दो वो बी इज इक्वल टू ए बी दे ए बराबर दो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज लखना ए दे बी बराबर दो ओ बी दे ए बराबर दो जका चे ए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दे बी सरा बराबर दी वो दे ए ऑर्डर
هغه د بی سره برابر ده و دغه دوه شرطونه د څه دي ایکوالټي اف ټو میټرکس ته پوره دا ضروری دي چې د دې یو آرډر یا برابر وي هغه نه بعد کراسپانډینګ الیمنٹ یا څه وي برابر وي. بل چې موږ سره کوم ټاپک ته هغه ده ایډیشن اف ټو میټرکس یعنی موږ دوه میټرکس څنګه جمع کوي. ګوره ایډیشن اف ټو میټرکس چې کوم د موږ سره هغه ډیر سوکا ده ډیر ایزی ده خو خالي شرطینه دغه د پوره هغه د ایکوالټي اف میټرکس غونډه شرطینه سه وسه ایډیشن اف ټو میټرکس ته پوره دي. ایډیشن اف ټو میټرکس سالي گایشه زګه چې ریلین مارټن ګایډ چې کوم دا وی چې کله چې مش ټول یا تریو سره ظاهره کې به د زوی د جمع ضرورت نشته ځکه چې مشته الریډي پته لګیږي چې دا څه د ټو میټرکس جمع دوه اول مشته پته لګي. اس مش د دت شای کای کنډیشن بیانای ټو میټرکس ار سیډ ټو بی ټو میټرکس آر said to be comfortable for addition. If ګوره two matrix are said to be comfortable for addition دوه matrix میش سره د جمع ته پاسته برابر دی چې دی دوه څای کا میر سره جمع کوي کچره if both have same order. کچېرې دی دواړه څای کوي سیم آرډر لري. ګوره دوه میټرکس مش پاسته سره جمع کوای شي چې کچېرې دی څای لري سیم آرډر لري چې دی آرډر سیم وي الیمنٹ یې کا بدل وي نو میټر خو چې آرډر یې څای وي سیم وي په ایډیشن شه ټوله میټر چې کیمه دو هغه په آرډر باندې دو آرډر ټوله مساله دو لکه فکر اگزامپل سره وته څه شي په دانا کلیر شي لکه ام سره یو میټرکس تا لکه فار ایگزامپل میر سره یو میټرکس ته A په ایک شه میر سره 1 و 2 و 3 و 4 دا الیمنٹ دی د غرنګ میر سره یو بل میټرکس ته چې وخت مې وی چې B ایک نوم دا B 0 4 و 0 1 و 5 اس ګورا میر د دې پر کوم کنډیشن ایشاده کوم شرط د دې پورا شرط داغه ده چې د سیم آرډر وي چې آرډر یې سیم وي د دې پورا کنډیشن خالی داغه ده چې آرډر وي څای وي او سیم وي اس موږ ګوري چې دغه دوه میټرکس آرډر څای ده سیم دا قسم نه ده ګوره که آرډر یې سیم نو خو دغه ایډیشن نه کوي ځکه چې دغه پورا کنډیشن داغه ده چې سیم آرډر اس چې سیم آرډر نشته ده به د دوه مش سره ایډیشن نه کوي او چې کله د آرډر سیم شو هغه نه بعد د ایډیشن څای ده پاسبل اس موږ ګوري چې د آرډر څای ده سیم ده کنه ده سیم آرډر ګوره دا ته وایي چې په یو میټرکس څه د الیمنٹ او د یو میټرکس څه د کالم او د رو ته دا تاسو یې دغه ته وایي آرډر یعنی په دغه الیمنٹ چې مش سره کیمه رو دی د یواروشله د دوه رو دی مش سره هغه نه بعد دوه کالم دی مش سره د دغه آرډر چې کوم د 2/2 ده د غرنګ د دغه شمیر سره دوه رو دي او دوه کالم دي دوه رو دي ضرب دوه کالم دي 2/2 ده د میټرکس د ضرب چې د میټرکس خالی رو او کالم څای کوي ظاهره ایس ویمیر د څای کوي ایډیشن و سرانګه کوي چې A میټرکس جمع B میټرکس دا میجه سرانګه کوي ایس تا ګوره پهلا A میټرکس ته A میټرکس ګوره دا الیمنٹ چې کوم دا میر سره دا میر دغه کراسپانډینګ چې کوم دا د سره وې څای کوي جمع کوي د غرنګ دا دو چې کوم دو دغه کراسپانډینګ الیمنٹ چې کوم دا میر سره 0 ده دا میر 0 سره څای کوي جمع کوي د غرنګ 3 چې کوم دا
اخ کرسپانډینګ الیمنٹ چې دا هغه 1 ده 4 چې کوم ده اخ 5 ده دا میږي په دا طریقه باندې څه کوي اس اډ کوي سو پہلا الیمنٹ چې موږ سره په اشه دا هغه ده 1 و د 1 کرسپانډینګ الیمنٹ چې کوم ده هغه ده 4 میږي څه کوي 1 جمع 4 هغه نه بعد دوام چې کوم ده موږ سره هغه ده 2 په میټرکس بی چې کوم ده هغه ده موږ سره 0 2 جمع 0 چونکه دا ایډیشن ده دغه د وجه موږ څه کوي مانشه جمع لګای دا غرانګه د موږ سره 3 ده او دا موږ سره څه ده 1 3 جمع 1 دا غرانګه 4 جمع 5 4 جمع 5 د موږ څه کو د دې د ا او د بی موږ څه کوي ایډیشن کوي هغه نه بعد اس موږ څه کوي دا څه کوي سره 8 کوي ए जमा बी बराबर है 4 व 1 5 2 व 0 आगा 2 3 व 1 4 व 4 व 5 9 دا میرس څه د ا میټریکس نه میرس ا و د بی چې کله میر جمع کړو میرس سره یو نو میټریکس ونروغای ا او بی چې کله میش ترای کړل سره جمع کړل هغه نه میش سره یو نو میټریکس راغی خو دغه پر شرط چې مو هغه سیم آرډر یعنی د دې آرډر سیمو دغه د وجه څه شل میش سره دی جمع پاسیبل و دی ایډیشن پاسیبل کچېره میش سره 10 یو میټریکس راشي فار ایگزامپل چې ا برابر ہے 1 एलिमेंट و बी چې کیما دو 20 میش سره فار ایگزامپل 2 एलिमेंट دي به دغه ایډیشن میش سره څه ده پاسیبل ده است دا څنګه شویل چې دغه ایډیشن څه ده پاسیبل نه ده ځکه چې تو پهلا کنډیشن په اپلای کې کچېره د کنډیشن مطابق دغه رول مطابق سایو خو د ایډیشن څه ده پاسیبل ده کچېره د رول مطابق د غلطو به د ایډیشن څه ده پاسیبل نه ده ایسو میش ګوره د دغه ا میټریکس چې کوم د اغ آرډر څه ده 1 رو دو 1 کالم ده یعنی 1 باي 1 د در میش سره څه ده آرډر ده و بی چې کیما دو میش سره هغه څه د یو روشلا رو یو دو پښه کنه و کالم سدی پښه ا دوا دي یعنی 1 باي 2 is دا 1 باي 2 دو و دا 1 باي 1 ده is د دې آرډر میش سره سیم ده د دې آرډر میش سره سیم نه ده چې کله میش سره آرډر سیم نه ده به دغه ایډیشن څه ده هغه پاسیبل نه ده ګوره آرډر ضروری ده چې آرډر یې سیمي به د ایډیشن میش سره پاسیبل ده چې آرډر یې سیم نه به د ایډیشن میش سره پاسیبل نه ده هغه نه بعد د وړي کې نقطه دو چې ګوره دا एलिमेंट چې کوم د کرسپانډینګ एलिमेंट وګوره د کرسپانډینګ एलिमेंट سره وڅای کوي جمع کوي د غرنګ دو کرسپانډینګ एलिमेंट سره جمع کوي 3 خپل کرسپانډینګ एलिमेंट سره جمع کوي 4 خپل کرسپانډینګ एलिमेंट سره جمع کوي ګور دا سټپ کاتوب شکو دا کلیئرټی دی پورا د چته مطلب رخ کلیر شبل سے کاپو پی کې یک دی پورا دا سټپ دا کچیر تو دا سټپ په شمیس کو زوین ولیا بلس مسله به دا سټپ ته مس کوي شه به ته ډایرکټ شای کوي شه 1 و 4 په دغه مایند شه جمع کوي شه 1 و 4 5 به ډایرکټ 5 لګوي شه 0 و 2 2 جمع 0 هغه 2 ته ډایرکټ لګوي شه کنه ته دا شی ایډیشن یا کوي شه نو میټر سو دا د میجر نن چې کوم ټاپک ته هغه ایکوالټی اف ټو میټریکس هغه نه بعد ایډیشن اف ټو میټریکس سو زه اجازه غواړم دا نن چې کوم میج ویډیو هغه ان شاء الله کمپلیټ شله ایډیشن اف میټریکس یا کمپلیټ شو او ایکوالټی اف میټریکس یا کمپلیټ شله سو قسم کوېسچن کوم ځای نشلی په کمنټ سیکشن ته خپل کمنټ کوي شي سو الله حافظ